Okay, game 1 of the best of 3 women's volleyball dayon-dayon diri sa Tuburan, Mabini, Cebu City. Team Bulho Talamban versus Team Langtad Naga. Team Bulho Talamban, Ruby, Ila, Nancy na Janice versus sa Team Langtad Naga nila ni Joycel, Sally, Charmel ug ni Kathleen. O game 1 na, game 1 on the way mga kaibigan. Tuara. Ay, Lobo, gihatag ni Joycel. Gipuspusang Sally. Tuara. Outol. Side out, side out. Igual 0 pa kaibigan na atong skora sa atong game 1 na women's volleyball dayon-dayon. O atong pasalamatan atong mga sponsor diri ha, gipanguluhan ni Captain Richard Adolfo, Konsyal Mimi Oybines, Konsyal Eugene, Konsyal Jolito Ermac, Yogi og ni Luling, Jerry Guardo, Jingjing, Noemi, Sheila og ni Tilma og ni Rigar. Servisyo Charmel, Tuara, Janice, kipos po sa Joycel, agay Tuara. May buyog na Sally, agay. Ilawag tanil mayagi mga kaibigan di madawat. O katong mga organizer diri ha, sila si Ryan Susun, Ruyax Adolfo, Manuel Mulo. Under busagak promotion ni ato ang bakbakan diri. Tuara. Kathleen, nice spike. Perfect spike. Courtesy of Kathleen. Biloy, dosi mo Biloy. 5 ta. Dosi mo. Papay, score mo. Igual 0 pa ato ang game 1 ha. Kini servisyo Joycel. Spike ko. Grabe at tigasag servisyo Joycel ay. Pasok ang tira ni Sally. Good item delivered by Sally of Team Langtad Naga. Servisyo Joycel para dos. Aga baguros ay kayo. Agay may hangad na Kathleen. May tira. Sally to the rescue. Out ball, out ball. Overcook ang tira ni Sally. 1-0 in favor of Team Langtad Naga. Kini servisyo Ila para igualis. Joycel gipakamang sa servisyo ni Ila. Igualis na kaibigan. Igualis sa atong game 1. Five keeper game ni mga kaibigan na ang ato ang women's volleyball dayon-dayon. Igualis uno. First deadlock of the ball game. Here comes Ila of Team Bulho Talamban. Spike ang serbisyo. Miawas kaibigan. Bola sa Team Langtad Naga. Serbisyo Kathleen. Janice. Out mo lang tira. Point kaibigan. 2-1 na. 2-1. Serbisyo Kathleen again para Tris. Ruby. Answered by Sally. Janice. Agay. Tuara Sally. Gitok murang Kathleen. Hala ka na. Joycel. Kumbate, bumahe, birahe. Agay. Gibang dipinsa sa Team Langtad Naga. Dosono in favor of Team Langtad Naga. Here comes Janice to serve para igualis. Charmel. Out mo lang tira. Igualis dos na kaibigan. Igualis dos. Janice to serve para Tres. Out ball. Side out. Langtad Nagas ball. To adito. Sally to serve. Igualis dos ha. Point. 3-2 na. 3-2. Isang puntos ang kalamangan sa Team Langtad Naga sa ating game 1 ha. Women's volleyball dayon diri sa Tuburan, Mabini, Cebu City.
Hala ka diha. Netbag ang tira ni Janice. 4-2. Servisyo Sally. Ruby. Joycel. Tora Janice. Overhead shot. Agay. Kakuha si Charmel. Cuatro dos ang atong score in favor of team Langtad Naga. Kini para 3 serbisyo Ruby. Netbag. Kombate. Serbisyo Charmel. Bagsikang serbisyo agay. Win. Si Charmel to serve para size. Kadating side out. Servisyo Nancy. Joycel may pabuto. Answered by Ruby. Side out. Here comes Joycel. Win! Size 2 kaibigan, size 2. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit ninyo ha. Sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. O ang Arnoco, Disco Mobile. Basta Disco, Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Size 2 ang ato score in favor of team City of Naga. Langtad City of Naga. Servisyo Joycel. Wait. May bayaran no. Puni dua. Upat tao. City 2. Upat. Matig 20 limaan. Ayo kay palayo spike na. Bagga atong crowd mga kaibigan ha. Nga misaksi sa ato ang women's volleyball dayon. Servisyo Joycel. Tuara Nancy Lobo gihatag. Gispike ang Joycel. Sabit kaibigan. Side out. 2 City atong score. 2 City. 5 puntos ang kalamangan sa team Langtad Naga sa ating game 1 of our best of 3 women's volleyball dayon. Ila to serve para 3. Kathleen to Janice. Kanto na tira. Out ball. Langtad Nagas ball. Kathleen to serve. Janice to Sally. Agay. Uwed. 8-2. Servisyo Kathleen. Joycel. Gipad pa na dyan. 3-shot combination ni Joycel. Answered by Ruby. Wala, nagkaputukan na mga kaibigan. Wala, nagkabigayan na. Ang lulupit na mga tira. Ito sa inyo. Sabi nila, sumakay pa kayo. Wala, nagkagulo na kaibigan. Okay, back to live action. Servisyo Janice. Kuha pa. Agay, Lobo. Out ball. Side out. Langtad Nagas ball. Here comes Sally. My dear Aunt Sally mga kaibigan to serve. Para 9. Puwed. Butas ang depensa sa team Bulho Talamban. Sa servisyo ni my dear Aunt Sally. 9 dos na mga kaibigan. Servisyo Sally again. Ila. Spike sabit. Mga kaibigan, hindi nakaputok ang spike ni Joycel. Robito Sal para 3. Sally.
to Janice. Kamay ako Anse. Buwan na may buyo ka sali. Answer by Nancy. Okay. Ruby to the rescue. Wala. Ngigay. 360 shot. Courtesy of Jan. Ila. Wala. Was kami was masyadong malakas ang tira ni Ila. Ipa-dive gamay, kawin. Nako baba, nagkabugbuga na mga kaibigan. Here comes Shermel para Gis. Sige lang. Side out. Servisyo Nancy. Wait! Nancy to serve again. Joycel. Ila. Hindi umabot ang tira ni Ila. Side out. Abante kamay. Tunga ra na. Kasagaran. Abante kamay ni. Luingon ni out. Noy binakini para Gis. Tinapon sa labas nila. Outol. Dalawe. Gis na. Gis kini para 11. Pasok na naman. For the win na ang team Langtan Naga sa ating game 1. Para daog. Servisyo Joycel. Sali. Pasok pa. Kuha ni Ila. Gibubuan ni Joycel again. Answer ba Ila? La. Kumbati. Team Bulho. La. Sino kaya ang mananalo sa game 1? Side out. Ano? Spike ka day. Ginanon lang. Ni Ruby. Hindi na no kami spike. Nasi yung spike ka. Side out ha. Servisyo Ila. No. Kaya pag-join mo dito. Spike ka. Wait! Laos. Sige. Spike ka. Sige. Ila to serve. Oo. Ito na. Ruby to the rescue. Pasok pa. Kathleen. La. Out ball si Joycel. Timing nga lang. Ayaw nagdali Ano magkano? Servisyo Ila. Pasok. Side out. Para daw ang team Langtan Naga sa atong game 1. Servisyo Kathleen. Janice. Out ball. May daog na sa game 1 ang team Langtan Naga. O coming up next mga kaibigan, game to sa ating women's volleyball dayon-dayon.